Hello everyone, welcome back to Ethio Economics School. Today we are starting chapter 5, which is titled Central Banking and Monetary Policy. In the previous chapter, we learned about the money supply process and why money supply is endogenous. Then in this chapter, we will focus on the role of the central bank and how it uses monetary policy to influence the economy. We will discuss the objective of monetary policy, the tools of the central bank and how this tool affects inflation, interest rate and economic growth. This chapter is very important for exam and really life economic understanding. So if you are new to this, my name is Asfa Bararza. Please subscribe, like the video and share it with your friends. Let's now begin chapter 5, Central Banking and Monetary Policy. Chapter 5, Central Banking and Monetary Policy. In this unit, there is some outline 1.1 function and structure and independence of the central bank. 1.2 goals of monetary policy. 1.3 central bank strategy. 1.4 conduct of monetary policy. 1.5 lags in monetary economics. 1.6 monetary targeting and empirical evidence. 1.7 introducing money into behavioral and growth models. 1.8 transmission mechanism of monetary policy. 1.9 financial crisis. Introduction. The most important players in financial markets throughout the world are central banks and government authorities in the charge of monetary policy. በዓለም ዙሪያ ባሉ የፋይናንስ ገበያዎች ውስጥ በጣም አስፈላጊዎቹ ተጫዋቾች ማዕከላዊ ባንኮችና ለገንዘብ ፖሊሲ ኃላፊነት ያላቸው የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው። So central bank action affect interest rate, amount of credit and money supply of which have direct impact not only on financial market but also on aggregate output and inflation. That means የማዕከላዊ ባንክ ድርጊቶች የወለድ ተመኖች የብድር መጠንና የገንዘብ አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። እነዚህ ለውጦች በፋይናንስ ገበያዎች ላይ ብቻ ሳይሆን በሪል ኢኮኖሚ ላይ በአጠቃላይ ምርትንና የዋጋ ንረትን ጨምሮ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። So the central bank's monetary policy sets this goal first and draw strategies or instruments to achieve this goal. So የማዕከላዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲን በሚመራበትን ጊዜ በመጀመሪያ ግቦቹን ያዘጋጃል። ከዚያም እነዚህ ግቦች ለማሳካት ተስማምቶ የሚሰራ የሚስማማ ስልቶችንና መሳሪያዎችን ይጠቀማል ወይ ይመርጣል ማለት ነው። ምን ለማድረግ? የማዕከላዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲን በሚመራበት ጊዜ ማለት ነው። የገንዘብ ፖሊሲን ለመምራት በመጀመሪያ ግቦቹን ያዘጋጃል። ከዛ እነዚህ ግቦች ለማሳካት ተስማሚ ስልቶችንና መሳሪያዎችን ይመርጣል ማለት ነው። So it will have both operating target and intermediate target to reach its final goal. This means to reach its final goal, the central bank uses intermediate target and operating target. ይህንን ዓላማ ለማሳካት እነዚህን ደግሞ ይጠቀማል ማለት ነው። So the central bank's name and independence varies from nation to nation and this has implication on its operations. በመጨረሻም ማዕከላዊ ባንኮች ስም መዋቀርና የነጻነት ደረጃ ከሀገር ወደ ሀገር ይለያያል ማለት ነውና እናም እነዚህ ልዩነቶች የማዕከላዊ ባንኮች አሰራር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ይሄ እንደየታቸው ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። So central banks conduct monetary policy by setting a goal and using targets and instruments to influence interest rate, money supply, output and inflation. Then let's move to 5.1.1 Central Banking. Central Bank has a wide range of responsibility from overseeing monetary policy to implementing specific goal. የማዕከላዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲን ከመቆጣጠር ጀምሮ እስከ ተወሰኑ ግቦቹን እስከ መትግበር ብዙ ኃላፊነቶች አሉት። That means the central bank has a wide range of responsibility from designing monetary policy to implementing specific goals. So
it is the principal monetary authority of nation። ስለዚህ ይሄ የአንድ ሀገር ዋና የገንዘብ ስልጣን ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል the Federal Reserve Bank in the United States, the National Bank of Ethiopia ሴንትራል ባንክ ምን ታደርጋለች? ሬጉሌትስ ማኒ ሰፕላይ ኤንድ ክሬዲት የገንዘብ አቅርቦትንና ብድርን ይቆጣጠራል። ኢሹስ ካረንሲ ምንዛሬ ያወጣል። ማናጅስ ዘ ኤክስቼንጅ ሬት የምንዛሬ ተመንን ያስተዳድራል። a nation's principal monetary authority such as the Federal Reserve Bank in America and National Bank of Ethiopia which regulate the money supply and credit, issues currency and manages the rate of exchange. Okay, now let's try to see, but before starting this one, let me ask you one question. Why can't a country just print more money to solve all its problem? Why can't country just print more money to solve all its problems? አንድ ሀገር ችግሮቿን ሁሉ ለመፍታት ብዙ ገንዘብ ማተም ያልቻለው ለምንድን ነው? ለምን በገንዘብ ትቸገራለች? If the central bank makes a mistake, can it cause inflation or recession? The second question. If the central bank makes mistake, can it cause inflation or recession? ማዕከላዊ ባንክ ሲተት ከሰራ የዋጋ ግሽበት ወይም ውድቀት ሊያስከትል ይችላል? ምን ብላችሁ ታስባላችሁ? Okay, let's understanding this in chapter 5. Okay, 5.1.2 activities and responsibility of central bank የማዕከላዊ ባንኮች ተግባራትና ኃላፊነቶች። By the function of central bank, not all function carried out by all banks. የማዕከላዊ ባንክ ተግባራት በሁሉም ባንኮች የሚከናወኑ ሁሉም ተግባራት አይደሉም። እነዚህ የሚከናወኑ ጉዳዮች monopoly on the issue of bank notes በባንክ ኖቶች ጉዳይ ላይ ሞኖፖል መሆን ባንክ ማተም የሚችለው ብቸኛ አካል ነው። አስቧል። ቢያንስ ኦሊጎፖል በሆነ ራሱ ሊፈጠር የሚችለው ቀውስ ምን እንደሚያክል። ሶ ሞኖፖሊ ኦን the issue of bank note ባንክ ኖት ፕሪንት ማድረግ የሚችለው ብቸኛ አካል ናሽናል ባንክ ኦር ሴንትራል ባንክ ነው። ሌላ ደግሞ ሬጉሌሽን ኤንድ ሱፐርቪዥን ኦፍ ዘ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ የባንክ ኢንዱስትሪ ደንብና ቁጥጥር ያደርጋል። ማናጅ ዘ ካንትሪ ፎሬን ኤክስቼንጅ ኤንድ ጎልድ ሪሰርቭ ኤንድ ዘ ገቨርንመንት ስቶክ ሬጂስተር የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬና የወርቅ ክምችት እንዲሁም የመንግስት አክሲዮኖችን መዝገብ። setting the official interest rate used to manage both inflation and country exchange rate ህጋዊ የወለድ መጠን ያዘጋጃል። ለምን? ሁለቱንም የዋጋ ንረትና የሀገርን ምንዛሬ ሁኔታ ለመቆጣጠር ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮንትሮለር ኦፍ ክሬዲት ቱ ኮንትሮል ኢንፍሌሽን ኤንድ ዲፍሌሽን behavior within the economy የብድር ተቆጣጣሪ ምን ማለት ነው? የብድር አቅርቦትን በመቆጣጠር ማዕከላዊ ባንክ ኢኮኖሚ ውስጥ የዋጋ ግሽበትን እና የዋጋ ውድቀትን ይቆጣጠራል ማለት ነው። the bankers bank or lender of the last resort. The central bank provide emergency loan to commercial bank during financial crisis to maintain stability. ማዕከላዊ ባንክ መረጋጋትን ለመጠበቅ በፋይናንስ ቀውስ ወቅት ለንግድ ባንኮች የአደጋ ጊዜ ብድር ይሰጣል ማለት ነው። ሶ ሴንትራል ባንክ issues currency, regulate banks, manage reserve, set interest rate, control credit and act as the lender of last resort. ማዕከላዊ ባንኮች ምንዛሬ ይሰጣሉ፣ ባንኮችን ይቆጣጠራሉ፣ ሪሰርቨሮችን ያስተዳድራሉ፣ የወለድ መጠኖችን ያዘጋጃሉ፣ ክሬዲትን ይቆጣጠራሉ እና የመጨረሻ አማራጮች አበዳሪ ናቸው። ሌንደር ኦፍ ላስት ሪዞርት ሆነው ይሰራሉ ማለት ነው። ሶ what difference between central bank and commercial bank በማዕከላዊ ባንክ እና የንግድ ባንክ መካከል ልዩነት ምንድነው? difference between central bank and commercial bank አንደኛ the central bank is the apex institution of the monetary and banking structure of the country ማዕከላዊ ባንክ የገንዘብ ከፍተኛ ተቋምና የሀገሪቱ የባንክ መዋቅር ነው። ምን central bank is the apex institution of the monetary and banking structure of the country. Commercial bank is
one of the organ of the money market የንግድ ባንክ ደግሞ የገንዘብ ገበያ አንዱ አካል ነው። ኦኬ central bank is apex institution of the monetary and banking structure of the country, but commercial bank is one of the organ of the money market። ሁለተኛ ዲፈረንስ ደግሞ central bank is non-profit institution which implement the economic policy of the government። ብሔራዊ ባንክ የመንግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ተግባራዊ የሚያደርግ ለትርፍ ያልተቋቋመ ተቋም ነው። but commercial bank is profit making institution። ንግድ ባንክ ደግሞ ትርፍ የሚያስገኝ ተቋም ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ central bank is owned by the government and banker to government። በመንግስት ባለቤትነት የተያዘና ለመንግስት እንደ ባንክ ሰራተኛ ሆኖ የሚያገለግል ተቋም ነው። ምን central bank central bank is owned by the government and the banker to government, whereas commercial bank is usually owned by the shareholder and banker to the general public። ብዙ ጊዜ በባለ አክሲዮኖች የተያዘ ሲሆን ለህዝብ እንደ ባንክ ይሰራል ማለት ነው። ኮመርሻል ባንክ። አራተኛው ደግሞ the central bank has the monopoly of note issue። የገንዘብ ኖቶችን የማውጣት የማዘጋጀት የሞኖፖል ፍቃድ አለው። while commercial bank can issue only checks። ኖቶችን ማውጣት አይችልም። ቼኮችን እና ተቀማጭ ገንዘብን ብቻ ያመቻቻል ማለት ነው። ኮመርሻል ባንክ። አምስተኛ ደግሞ the central bank is the bankers bank። ምን ማለት ነው ግን bankers bank ምን ማለት ነው? the central bank is the bankers bank means that commercial banks keep their reserve with the central bank and depend on it for support just like people depend on commercial banks. Okay, let me read again. The central banks is the bankers bank means that commercial banks keep their reserve with the central bank and depend on it for support just like people depend on commercial bank። ማዕከላዊ ባንክ የባንኮች ባንክ ነው ማለት ሰዎች በንግድ ባንኮች እንደሚመኩ ሁሉ የንግድ ባንኮች ሪዘርቮቻቸውን ከማዕከላዊ ባንክ ጋር በማቆየት በማዕከላዊ ባንክ ይደገፋል። በማዕከላዊ ባንክ ላይ ይደገፋል። ባንኮች አሁን ሰው ገንዘቡን ንግድ ባንክ ውስጥ አስቀምጦ ንግድ ባንክ አለኝ ሲቸገር እንደሚለው ልክ ባንኮች ደግሞ ሴንትራል ባንክ አለኝ ናሽናል ባንክ አለኝ ብሎ ይተማመናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም the central bank provide banking service to commercial banks, not to the public. Okay, so the central bank is called the bankers bank because it holds banks reserve and provides loans and service to commercial banks. ማዕከላዊ ባንክ የባንኮች ክምችት ስለሚይዝ እና ለንግድ ባንኮች ብድርና አገልግሎቶች ስለሚሰጥ የባንክ ባንክ ይባላል። but commercial advances loans to and accept deposit from the public. but commercial bank advances loans to and accept deposit from the public። ንግዶች ወይ ንግድ ባንኮች ደግሞ ከህዝብ የተቀማጭ ዲፖዚት ይቀበላሉና ብድር ደግሞ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስድስተኛ ዲፈረንስ ደግሞ ሴንትራል ባንክ ኮንትሮል ክሬዲት በኢኮኖሚ ውስጥ ብድርን ይቆጣጠራሉ። ሴንትራል ባንክ while commercial bank create credit to meet the requirement of the business። ንግድ ባንኮች ደግሞ የንግድና የሸማቾች ፍላጎቶችን ለማሟላት ብድር ይፈጥራሉ ወይ ይሰጣሉ ማለት ነው። ሰባተኛ ዲፈረንስ ደግሞ ሴንትራል ባንክ is the custodian of the foreign currency reserve of the country። የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ክምችትን ጠባቂ ነው። ሴንትራል ባንክ while commercial bank is the dealer of foreign currency። የውጭ ምንዛሬ አከፋፋይ ነው። commercial bank central bank is custodian of the foreign currency reserve of the country while commercial bank is the dealer of foreign currency. So in short, central bank controls and regulates the monetary system while commercial bank provide banking service to the public profit። ማዕከላዊ ባንክ የገንዘብ ስርዓቱን
ይቆጣጠራል። ንግድ ባንክ ደግሞ ለህዝብ የባንክ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። Accordingly, the central banks possess some additional power of supervision and control over the commercial banks. Accordingly, the central banks possess some additional power of supervision and control over the commercial bank. ከገንዘብ ፖሊስ በተጨማሪ ማዕከላዊ ባንኮች መረጋጋትን ለማረጋገጥ እና ዲፖዚተሪን ለመጠበቅ የንግድ ባንኮችን የመቆጣጠር ልዩ ስልጣን አላቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ካላቸው ስልጣን አንዱ the issuing of license ፍቃድ መስጠት። the central bank gives legally permission to open and operate bank ማዕከላዊ ባንክ ለመክፈት እና ለመስራት ህጋዊ ፍቃድ ይሰጣል። ኦኬ ባንኩን ዝም ብለህ እንደ ሱቅ አትሞክርም። ይሄንን ፍቃዱን የሚሰጠው ባንኮቹን ሴንትራል ባንክ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላ ደግሞ the regulation of branch expansion የቅርንጫፍ መስፋፋት ደንብ የንግድ ባንኮች አዳዲስ ቅርንጫፎች ከመክፈታቸው በፊት ከነሱ መስማማት ከነሱ ፍቃድ ማግኘት አለባቸው። ሌላ ደግሞ to see that every bank maintains in the minimum paid up capital and reserves provided by law. Inspecting or auditing the account of bank ዝቅተኛ ካፒታል እና ሪሰርቨሮችን ማረጋገጥ። ማዕከላዊ ባንክ እያንዳንዱ ባንክ አስፈላጊ ካፒታልን መያዙን እና በህግ በሚጠየቀው መሰረት መያዙን ይመረምራል፣ ኦዲት ያረጋግጣል። ሌላ ደግሞ to approve the appointment of chairperson and directors of such banks in accordance with the rules and qualification. ሌላ ደግሞ to control and recommend merger of weak bank in order to avoid their failure and to protect the interest of depositor. የባንክ አስተዳደርን ያጸድቃል፣ እነዚህን ያደርጋል። ሌላ ደግሞ ማዕከላዊ ባንክ የሊቀመንበሮችና የዳይሬክተሮች ሹመት በሚፈለገው መስፈርትና ደንብ ያጸድቃል። እናም ማዕከላዊ ባንክ ድክመቱን ለመከልከል ደካማ ባንኮች እንዲዋህዱ ያደርጋል። ሊመክር ወይም እንደዛ ሊያደርግ ሁኔታውን ሊያመቻች አንድ ላይ መርጅ እንዲደረጉ ሁኔታ ሊያመቻች ይችላል። ሌላ ደግሞ to recommend nationalization of certain banks to government in public interest. ሌላ ደግሞ ሪፖርቶች እና ምርምር ማተም to publish periodical report relating to different aspects of monetary and economic policy for the benefit of bank and the public and to engage in research and train banking personally. ማዕከላዊ ባንክ ስለ ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ወቅታዊ ሪፖርቶችን ያትማል፣ ጥናት ያካሂዳል፣ የባንክ ባለሙያዎችን ያሰለጥናል። So, central bank supervise commercial bank by licensing, regulating branches, inspecting accounts, approving management, controlling weak banks, and publishing policy reports. Okay, my student, this brings us to the end of the activities, responsibilities, and supervisor powers of the central bank. We have learned that the central bank not only controls money supply, but also licenses, regulates, supervises, and protects the banking system in order to ensure financial stability and protect depositors. This role makes the central bank a key institution in the every economy. This is chapter 5, part 1. In the next part, we will discuss another very important topic, which is policy instrument of the central bank. This instrument explains how the central bank actually implement monetary policy in the practice. So, please subscribe to the channel, like the video, and share it with your friends so you don't miss the next lesson. Thank you and see you in the next lecture. Bye bye.